हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आउट न्यू फ्रेश वीडियो आपको बहुत बहुत स्वागत। तो चलो आजिकार न्यू ब्लॉग टी स्टार्ट करवा कि आमर जो आज किसी स्पेशल आइटम हो जोटा कि ये देख मार्केट रो किणिकी आनी आमर ये गुपचुप पैकेट देख ये गुपचुप पैकेट ये तेल आ ये जलजीरा देख सब इक्विपमेंट्स पूरा रेडी है। ये देख ये गुपचुप ये रही पूरा किलकिया 1 kg देख 1 kg लिखाई है। ये हूँ 180 टका निकला। ये बर्तमान तेल जमी रेट बर्तमान 65 टका आ ये 10टा टंका जलजीरा पे 10 टका है। तो ये हूँ आमर एतिकी है। ये हूँ एतिकी आमर बर्तमान हूँ हम है। तो आपने वीडियो बनई रुहतु। तो आज संध्यार खाइबाटा हूँ लाइटा तो संध्या आज हूँ गुपचुप खिया जी है। तो आपण वीडियो बनई रुहतु, आप एंजॉय करूँ तो एंजॉय करूँ। तो चलो बर्तमान हूँ आमर माँ देख से सब पैंट सार्ट सब धुआ धुई चलती है। आउ से ठाकुर घर ठाकुर बर्तमान पूजा चलती ठाकुर पूजा चलती माने संध्या दिया चलती। बर्तमान वीडियो स्किप कर डायरेक्ट देखा गुपचुप हो सारा पर ना देखिया हवा बेले आपको देखी। चलो बर्तमान वीडियो स्किप कर तो बर्तमान देख माँ हूँ खाऊँ किस ना चूड़ा फुड़ा से दीटा पाटर पकाऊ आम जलजीरा का सब पड़ा ये सब हम आउ ये देख सका माछ फाच किस आज अणाई पूरा गैस देख माछ रही देख है माछ रही माछ जाऊँ माछ भुजा दीटा खाइबा हो चलो बर्तमान जो माछ भुजा दीटा जेहतु भूक भी लगे ड्यूटी आसली के 5टा भूक भी लगे सन्ध्या खाए। तो चलो बर्तमान दीटा मुड़ी फुड़ी दीटा खाइबा किसी करिया। चलो बर्तमान खाइबा खाई सारा खाइला बेले मुझे देखेदी। चलो मोर तो से मुढ़ी आ माछ खाइबे आ कौन तापर जहाँ रातिर जहाँ खाइबा देखिए कौन खाई कि समय। चलो तो बर्तमान फाइनाल देख कि आमर ये गुपचुप बर्तमान देख हो मजा नहीं आ रहा है। गुपचुप हो आलू चुटुणी हो रही आ जो यहाँ जो खाले हम ना ना देखिए कौन हो तो यहाँ खिया पर खिया बर्तमान खिया तो यहाँ हावा जेहेतु लगी मैंने सेमती जीव तो माँ देख ये पॉलिथिन धरिकी ठिया है पॉलिथिन धरिकी ठिया है। तो सेटा जो से गुपचुप गुड़ा सब ढला जो खाइबे ये आमर तो बर्तमान गुपचुप ढाली दीचु है। तो पुणी देख वर्षा तो बहुत जोर हो राति है। आमर ये देख बर्तमान खाइबा कौन ना बापा तो खाइबा बसला पखाड़ आलू मटनी जहाँ कराई गुपचुप तो किसी कारण बस आम खाई देख माने वर्षा माने काहू वर्षा राति है 10टा पाखे वर्षा काहू। तो आ गए जिन देख आम खाई सारीचु। तो खाई सारापर देख कि आमर ये बापा माँ बर्तमान टे लगुच कहीं आम जो पछपट जो ठाकुर गोटे साइड गोटे रूम होता तो से गोटे स्टॉक रूम बर्तन होपर आगू जहाँ कि हम आप देखिए। तो देख कि माने पानी जो गड़ुची से पा घर भर कल मैंने भल नुह माने उई फुई सब माने सब काठ मठ से रही। तो देख वर्षा जो वर्षा कौन कह बर्तमान फाइनाल चलो जो गुपचुप खिया तो गुपचुप तो खाई पार ना काली जब देह पा भल लगे आ कुछ अन्य कारण कि खाईगलानी गुपचुप आ गुपचुप तो घर ढड़ा ढड़ा देख आरी भितर है गुपचुप अच्छी बुझाटा भितर जो तो हावा हावा लगन है। आउे
ଆମର ଏଇଠି ଆଳୁ ଏକା ବସିଥିଲା ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି ହେଲା ଓହୋ ଚେଙ୍କା ନେଇଗଲା ଆଳୁ ବସିଛି ଆଳୁ ଚଟୁଣି ହବ କାହିଁକିନା ଗୁପ୍ଚୁପ ହାତର ଆଳୁ ଚଟୁଣିଟା ମେନ୍ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ଆଉ ହଁ ବୋତଲରେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଉଛି ଖଟା ପାଣି ବନାଉଛୁ ହେଲା ଖଟା ପାଣି ବନାଉଛୁ ଛା ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦଉ ଆଉ କିସ ନା ଏ ଫ୍ରିଜଟା କି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି ନା ଓହୋ ଦବି ହଉ ଲେମ୍ବୁଟା କାଟ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ କିସ ନା ଆଉ ଶୁଣ ନା ନା ଶୁଣ ଜଲଜିରା ପକେଇ ସାରିକି ବାପାଙ୍କ ନାଗି ଟିକେ ଖୋଲି ଦବୁ କିସ ବାପାଙ୍କ ନାଗି କାହିଁକିନା ବାପା ତ ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତିନି ରାଗ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ନାଗି ଟିକେ ଖୋଲିଦବୁ ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦବୁ ଆଉ ଆଳୁ ଚଟୁଣି ସେରେ ଲଙ୍କା ହାଲକା ଦେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଲଙ୍କା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିତେ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି କରିବ ହଁ ସେ ବାପା ନାଗି ଖୋଲିଦେବୁ ଆଗେ ହେଲା ସବୁ ଏଠି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖଟା ପାଣି ହେଉଛୁ ଖଟା ପାଣି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଲା ଏଠି ଦେଖ ଜଲଜିରା ଫଲଜିରା କାଲି ତ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଅଛି 10ଟା ଫତା ଅଣା ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ତ ଏଠି 3ଟା ଅଛି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଆଉ ସେଠି ତ ଏଠି ତ ଆଳୁ ହେଉଛୁ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖ ଆଳୁ ତ ଛଡ଼ାଯିବ ହେଲା ବାସ୍ ଗୁପଚୁପ ତ ଛଣାଇକି ରହିଛି ଗୁପଚୁପ ଆହୁରି ଅଛି ମଧ୍ୟ କାଲି କେତିକି ଅଳ୍ପ ପକେଇଥିଲି ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ସେସବୁ ଦଳାଦଳି ହେଉଛୁ ଦେଖ ଦଳା ହେଲା ତାପରେ ଚାଲ ପୁଦିନା ପତ୍ର କିଏ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ବାସ୍ ହେଇଯା ତାପରେ ମା ଚାଲ ଦେଖିବା କିସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କିସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦେଖି କଣ ନା ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ହେଉନି କିସ ହେଇଛି ବାସ୍ ଚାଲିଛି ମୋବାଇଲଟା ବି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମାଙ୍କର ଲାଗୁନି ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜ ବି ରଖୁନାହିଁ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କି ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କିସ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କହିଦେବୁ ଇଏ କିସ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମେ ତେନ୍ତୁଳି ନା ଆମ୍ବୁଲ ହଉ ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡିବ ତାପରେ ବିଟ ଲୁଣ ପଡିବ ତାପରେ ଲୁଣ ପଡିବ ବାସ୍ ଆଉ ଜଲଜିରା ତାପରେ ବାସ୍ ତାପରେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଆର ବାପା ନାଇକି ଖୋଲି ଦେଇକି ମୁଁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଉଛି କାଟିବା ହଁ କାଟିବା ବେତଳା କରିଦେଲ ମଝିରୁ ହଁ ଚୋପା ଗୁଡା କେତିକି ମୋଟା ରସ ବାହାରିନି ଏଟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ରସ ବାହାରିବନି ଦେଖିବ ବାବାଲୋ ଏଗୁଡ଼ା ଚୁପୁଡ଼ି ହବନି ଏଇଟା ମଝିରୁ କାଟେ ଏଇ ଶିରରୁ କାଟେ ଶିରରୁ କଟା ହଉନି ସେ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ରହିଯାଉଛି ତାପରେ ଏବିକା ଲେମ୍ବୁଟା ଏତେ ମୋଟା ଚୋପା ରସ ବାହାରିଲେ ସିନା ଏଟା ପକେଇବ ଖଟା ନା ଖଟା ଲାଗିବ ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପକା ହେଇଯିବ ଦେଖିବ ଖଟା ଫଟା କିଛି ଲାଗିବନି ବର୍ଷାଟା ବି ପକେଇଲା ସେ ଯାହା ଟିକେ ବାହାରିଲା ଆଉ କିଛି କରିବି ଆଚ୍ଛା ଚୁପ ହଉ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାଯିବ ଚୁପୁଡ଼ା ଲେମ୍ବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ଏତେ ମୋଟା ଲେମ୍ବୁ ଚୁପା ଏଥରକ ଆସୁଛୁ ତା ଧାରଣା ବାହାରେ ରସ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛୁ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଦେଖ କି ଆମର ଦେଖ ସବୁ ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟେଇକି ପୁରା ହେଉଛୁ ହେଲା ଖଟା ପାଣି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଗୁପଚୁପ ଘରୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମା ହେଉଛି ଏଠି ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ଖାଉଛି ସେ ବି ଆସିବ ତାକୁ ଯେଟା ଭୋକ ନାଗିଥିଲା ଇଏ ଖାଇଲା ଆଉ ଏଠି ଦେଖ ଡାକିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ
जी खाइबा आस बस बस तापर चलो आगे फास्ट गोटे टेस्ट करिया मा तू आ जल्दी जा आ जल्दी जा टेस्ट करिया ए आलू भर्ती आलू हाँ तो घाटी दब बसीगला तले ना घाटी दे होगला बढ़िया तो गोटे जिन कह घरुआ जिनस जमी टे अलग प्रकार आसो टेस्ट बजार दिन खास लगे ना से डिफरेन्स माने बजार खाई जो टेस्ट अलग अलग लगे घरुआ टी अलग टेस्ट कहीं घरुआटा भी खावाटा ही देहपाई उपलब्धि ठीक स्वास्थ्य पक्षे ठीक बजार सी टोटाली भल नुहे जदि आपण मैंने खावाई चाहूँ टोटाल घर बर्तमान फुटका आसो पैकेट किलिकिया किलिया अधकिलिया 300 ग्राम सब नहीं आसिक सब घर छाणिकी जहाँ आलुचुन फालुचुन खटा पानी जल जल मिसेक सब करा कर खाइए टोटाल से बजार फजार जिन खाइबार नहीं हाँ कि ना हाँ बस चलो आ गोटे टेस्ट करिया किंतु एगुड़ाकर बुट मटर पकई आगे भल लगा हौ चले मस्त चलो बर्तमान तो खाइबा गुटू आ तो सब आलू फालू पूरी रखुचे है रखी सारा निजे खाइब चलो बर्तमान वीडियो स्किप कर खाइला वीडियो कला मैंने टोटाल डिस्टर्बिंग हम चलो बर्तमान वीडियो स्किप कर डायरेक्ट देखिए रात को कौन क्या किसी नहीं चलो तो बर्तमान माँ को पचार टेस्ट केयर कही टेस्ट आई मीन टेस्ट केयर कही खाइबे डिफरेन्स आसो बजार पुचका ये पुचका टे डिफरेन्स आसो जाओ रखी दियो